Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga palanggungan sin kami haagam Islam. Biyayaon yari na isab kita niyo ha programa na to. Amo in programa pangadjian Islam. Jari niya in pangadjian bisarahon na to niyo haadlaw ini. Amo na in al-ghulu fi dhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suwarul ghulu fi dhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo na in laungta pagdihil papatah nakalando nakasobra hatungod sin amandat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In inilaungta gawa dayang ha mga panghindo si mga sila amo in ahlut tasawuf. Amo na in pagtawag kung sing kita amo in mga sila supi. Magdihil sila papata panabi nato ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin wayroon kamatanan niya hati niya wayroon makawata dalil matarang ding ha Quran iban dalil matarang ding ha hadith sin panghu nato ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang nato ni tumtumon in nabi nato ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda hakaptangan niya taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lam tadillu bihima abada. Lam tadillu bihi abada. Hati niya biniin ko kanyo in dua parkala. Amo na in Quran iwan sin hadith niya. Nabang niyo siya bang niyo in dua parkala ini kaputan baugbugan marayaw. Amo ini in hinangon niyo laungta paduman akabuhi niyo tanto na sadya in kamo di malaung salama-lama. Nabayaon bisarahon ta indeng ha mga amo in suwarul ghulu fi dhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam deng ha mga papatah nakalando pagtihil nila ha adat sin Nabi nato ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akin nila in Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon siya daing ha pihak sin manusia sa mata-mata. Bukon siya daing ha pihak sin manusia sa mata-mata na in ini matarang hati niya batil way kasabunalan karena in Quran nagbayta kabakan taha suratu Fussilat ayat 1 aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala diha aya ini nanantuhi in mismo baran sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ana basharum mitlukum yuha ilayya qul innama ana basharum mitlukum yuha ilayya. Makna niya diha aya ini tiyanto sin Nabi nato ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya lang tamano siya
biya dakato nyo. Imana, kul, pamungan o Muhammad, pamanga sila, amuin, nag-iyan, kay mo in ikaw bukon ding ha, ajumlahan si manusya, pamungan, innama ana basyarum mitlukum, sabon nato din ako, manusya, biya dakanyo. Pagnaugan wahi. Hati niya, diha ini, di aya ini, sambung sin Allah, papangasubo sin mga sila, hatungod sin pagkatao sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab hajaman niya, aon dahing ha mga manusya, hati niya di magkahagad in nabi biada kanila manusya. Hangkan nagpanaog laong tawahi in Allah pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papabaitaan sila. Baitai, kul, pamungan o Muhammad kanila, innama ana basyarum mitlukum, sabun na tuod in ako manusya biada kanyo. Amo na sadya pag naugan ako wahi. Hatin niya, inkiyabigda niya, ha mga manusya, puas in siya manusya, daisab, amo rakuman inkiyabigda niya, pag naugan in siya wahi deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Naamuyat tulong ta, in panagnaan deng ha mga papata, si mga sila kaiwanan manusya, labi luwa na amo tumpukan sim pagtawagon sufi. Ikarwa niya, dahing ha mga papatasin sila, hadat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo papata batil. In aki nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu khalqillah. Awwalu khalqillah, hati niya in siya panagnaan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya in panagnaan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in panagnaan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang laungta manusia na in ini kaptangan wayroon laungta kasabunalan sarta wayroon puunan makawakta laungta bilang amuin dalil gawgot matarang sabab ka na matarang kato nyo impanagnaan piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia amuna in apu ta Adam alaihi salam. Amuna in apu ta Adam alaihi salam, hangkan in siya tiyawag Abul Bashar, hati niya siya in ama singkatan si manusia hababaw singgumi. Nasata in ini na ittifaq na tayakkub in mga kaguruhan singkit haagam Islam, in mattan in panagnaan manusia piyapanjari sin Allah amuna in apu ta Adam alaihi salatu wassalam. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala ini indalil halam sin Quran kawakan ta hasuratus Sad ayat kapituan tag-isa, farman sin Allah ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharam min tin. Inni khaliqum basharam min tin. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala hasuratus Sad ayat kapituan tag-isa, hasamantara nagparman in Allah, nagparman in Tuhanmu o Muhammad lil malaika pa mga sila malaikat, uno imparman sin Allah
pamanga sila malaikat. Uno ing kabtangan sin Allah pamanga sila malaikat. Inni khaliqun basharan min tin. Ay sabunal tuod in ako magpapanjari. Panagnaan manusia daing halupa. Laung daing halupa. Makna sintin amo na in lupa kaya lupa basa. Makna niya amo in lupa kaya tubigan. Narihay ini matarang imbayta sin Allah. Haaya ini in tafsir niya in ini manunjuki pa apo ta Adam alayhis salam amo na in abul bashar ama singkatan sin manusia karena siya impanagnaan manusia pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napagubos laung ta pagpapanjari kanya damik yan simunod na inasawan niya pagubos nakawak siya tubo in tubo niya nakawak tubo in mga ini sila kataan pagtawagon Banu Adam panubo sin Adam. Naingkitan niyo ini laung ta matawag panubo sin Adam alayhis salam. Amoyak to mga katotay munguran. Makna niya in papata nila way kasabunalan. Hawab ka na way roon maputa matarang hawayta sin Quran iban hawayta mismo sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na in aya ini di ta siya makajari putingon karena in ini kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan dahing ha mga papatasin mga sila laung na sabun nato in Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya pia panjari reng sahaya. In siya pia panjari reng hasahaya. Na matarang in matarang hapang hindo kato nyo sin aga mato nyo Islam aga man nato nyo Islam in piapan jari reng hasahaya amo na imbang nga sila malaikat niya. In piapan jari daing hasahaya amo na imbang nga sila malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala karena mga malaikat piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha sahaya. Ini mismo biyayta sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In agin niya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikati min nur. Khuliqatil malaikati min nur. Sabun na tuod mga sila malaikat piya panjari sin Allah daing ha sahaya. Adapun manusia piya panjari in sila daing ha lupa. Na in Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak apo siya sin Adam in apo ta Adam alayhis salam in siya piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala daing halupa in karyasalih dengan sababyan in anak apo sin siya hati niya in sila piya panjari da isab daing ha lupa. So makna niya way kasabunalan sin amuin kaptangan sin sila bilang pagtihil papata ha nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya piya panjari daing ha sahaya. Adapun in nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya halam sin Quran
makna niya insya hati niya Nabi sin Allah nagdara sin laungta palitaan masawa. Sabab karna in pagdakwa, pagpasaplag sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin risala sin agama ni Islam in ini nagdara sahaya pa tigit luman pangatayan sin mga manusia. Dengan sabab yan, sa suko sin laung ta karatungan, sin sahaya, sin risala, diara sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati niya in asal-asal tigitlum sumawa. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minasyaitan rajim, wada'iyan ilallahi bi'idhnihi sirajan wa sirajan munira. Wada'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Beta hati niya di haaya ini hasura Al-Ahzab ayat kapatan tag-isa, hati niya in Allah, in Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'iyah, in siya ini da'iyah sin Allah manawag-tawag tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala salta in panawag-tawag niya biidnihi dayng ha panugot sin nagdaak kanya amo na in Allah sirajan munira, hati niya in risala niya nagdarbiya sa pantun palitaan masawa, nagdara sahaya. Amo ito yung pagtawakon sahaya, amo in diara niya pang Hindu marikato niyo, bukun amo in mismo ginhawawaran niya. Bukun amo mismo ginhawawaran niya. Kaya ba'y taha, dukaing aya, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira. Ay makna niya biyayta aya ini sabunay tuod ukaw nabi piyara namo kaw bilang nabi syahidan magsaksi wa mubashiran iban mangdihil laung ta pamulansang pa kakuyagan wa nadira iban iban mangbandai iban mangdihil mangbanda iban magbandai pa amuin papaanibon imanusya dahing hahinang pagsyirik, dahing hainang langga syara, iwan wada'iyan ilallah, iwan manawag-tawag tudyo fa Allah, laway rin hapanukot niya, wa sirajan munira, iwan laung ta palitaan masawa. So riha ini, kaya ta makna niya in Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in siya ini piyarasin Allah, bilang muna-muna magsaksi, ikaruan niya magdihil kakuyagan, ikatu niya mamandai, hamang manus niya palayuon sila ring hainang pagsyirik, nasalta tawagun sila tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya in sila kahidayatan, pumatto pa aran mabuntol, amo na in daan sin agama Islam. Nah, amo ini in laung ta amo in baita sing Quran mahamulya hati niya in pagtawahon sahaya
amo na indiara si panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam panghindo niya pa manusia karena in risala diara niya magdirihil sahaya pa pangatayan laung ta tigiblum. Na laung sin sila hati niya in nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam laung sin sila in kanabihan in mga kanabihan iwan si mga kaiwanan piyapanjani khuliqu min nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati niya in sila piyapanjari ring hasahaya sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ini mga kaptangan sin mga sila amo in pagtawagon ahlut tasawuf. Amo in pag in aki nila in kanabihan iwan sin kaiwan ang piyapanjari hati niya piyapanjari ring hasahaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inini wayro in kaptangan biya ini batil wayroon kasabunalan karna in Allah nagbaita halam sin Quran amo in kaptangan sim mga sila kanabihan piarasin Allah pa mga manusia haru kaing dukaing masa dukaing zaman parman sin Allah kawakan ta surah Ibrahim ayat hang putagisa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mitlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Qalat lahum rusuluhum in aki kanila si mga karasulan amo in piarasin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap kauman haru kaing dukaing masa nahnu illa basyarun hati niya sa munatuot in kami basyarun mitlukum manusia sadya biya kanyo walakin Allah yamunnu ala man yasha sumagawa nasadya in Allah subhanahu wa ta'ala siya in laung ta magdirhil sin hati niya pagkanabi atawakan na pagkarasul sin isyusyu impion niya ring ha mga ipon niya. Sumatarang mismo sila mga karasulan nag-iyan in sila manusia biya dakato nyo in sila manusia biya dakato nyo hati niya piyapanjari deng halupa makna niya wayroon kasabunalan sin kaptangan nila in kanabihan iwan sin kaiwan ang piyapanjari daing ingkari asali daing hasahaya sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoyat to mga katotay manghuran makna niya ing kaptangan nila way kasamunalan karna yatto na indalil matarang mismo kaptangan sin mga sila karasulan hatin nila in sila manusia maana niya in sila ingkari asali sin pagpapanjari kanila deng halupa karna in apo sin sila amo in panak na an piyapanjari sin Allah ingkari asali sin pagpapanjari kanila deng halupa na damikyan lang sin mga sila amo in mga tasawuf mag-iyan hati niya piyapanjari in mga manusia piyapanjari in sulga piyapanjari in nalka hati niya akal na
si Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ingkaptangan biya ini amo impapatasin sila pagdihil papatasin sila pa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabaran mismo si Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini way kasabunalan. Ini kaptangan batil sabab kana in Allah na mayta mismo halam sing Quran in maksud pagpapanjari niya hajin iwan hamanusia iwan nalong tasing kaywanan piapanjari unoy maksud wayroon duka ing maksud bat malengkan hati niya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amayat to ing maksud magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kawakan tayong aya ini surah Dhariyat kay mantag unum ba'da a'udhu billahi minash shaitan rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sabunal tuod hati niya wayroon dugaing maksud pagpatpanjari ko hawang sa jin aming bangsa sin Iblis wal jinna iwan bangsa manusia amo na imbangsa sin apo ta Adam illa li'abuduni buat malengkan imaksud pagpapanjari ko kanila ini buat malengkan magtag-ipon sila kako. So hati niya amo ini matarang amo ini in kasabunalan maksud sin pagpapanjari hamano siya iwan habang sa jin iwan na lang tasing kaiwanan na bat malengkan magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon piapanjari in manusia piapanjari in sulga iwan na in narka iwan na sin kaiwanan hati niya in maksud hakal na sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini way kasabunalan piapanjari ingkatan, piapanjari maksud mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadamikyan aon pareng ha mga kaptangan sin sila hati niya in Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon in siya long ta amon silungan wayroon long tain sila na mayroon long tain siya silungan. Iwan amet to al-qawlu bi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam laysa lahu dhillun wa anna ad-dubaba la yaqifu ala jasadihi. Hati niya ingkaptangan sin sila amo im mga supi in Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayroon siya silungan iban in pikot di misan laung ta tumapo pa baran niya. Na ini pangasubo ingkaptanghan ba nila ini aun dalil hati niya in Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon siya hati niya silungan. Uno imaksud dihay ni silungan ha deng ha amuin silaksin suka. Nabanglong ta in pagbahasahon maksud silungan ha silaksin suka na tanto na sadyain na bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsilong siya halom simbay hasupaya in siya laong ta di kaparatan suka. Na bangsaw pa malong ta imaksud sin sila hati niya in siya pagkasilungan di siya pagka amuin long ta pagkalambungan na inini ilong ta kaptangan wayroon
kaptangan di tatay maun sabab karna innabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang ta pangadjion ing salsila sing kabuhi niya in nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya magsilong laung ta sumasaan na haway sumasaan na laung ta hatin khayma ang sababin adat si mga Arab hati niya bang ha mga paslangan a desert supaya in sila di kasuwahan kaparatan suka mag-inang sila tent lang ta 10 na doon sila sumilong na dengha mga kaiwanan amo ing kaptangan pagdihil nila papatah panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in nakasubra in aki nila in nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya nakaingat sin gaib in siya nakaingat sin gaib nabunalvain ini nadungo konta kuno imbaita mismo sin siya halam sin Quran amo in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran biyaita kato nyo bang uno ing kya kaptang niya hatin niya ing kya kaptang simpang huta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aki kawakan ta suratul Arab ayat ang gatos kaulang tagwalo ba'da a'udhu billahi minash shaitan rajim walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktarthu min al-khairi wama massaniya as-su hati niya inakisimpang huta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang sadya kaya ingatan ko in gaib tanto mapataod ko in hinang ko karayawan tanto mapataod ko in hinang ko karayawan iwan di in ako kadapuan sin hinang mangi makna niya makna singkap tanga si nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatin niya in syari niya kaingatan in gaib tupot im makaingat sin gaib sabab kana im pakaradyaan gaib ini pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun ding mga gaib tupot im makaingat in Allah subhanahu wa ta'ala di makajari kaingatan sin pia panjarin niya muna ding mga gaib tiapok sin Allah subhanahu wa ta'ala kato nyo tupot dain siya im makaingat amo na laung tain muna in ummul in ini riyaib sin Allah subhanahu wa ta'ala kato nyo wayroon makaingat in tiap hang katauring kato nyo bang umabot pila tahun siya ha umul niya hakahui di hawabaw sin dunya in ini in tupot makaingat amura in Allah subhanahu wa ta'ala bang pila in umul mo maghabuy anan laung ta maghula di hawabaw sin dunya damik yan riyaib sin Allah subhanahu wa ta'ala kato nyo mayroong mano siya makaingat amo na ing kamatay tupot Allah im makaingat sing kamatay sin tiap piapan jari niya bang kuno in piapan jari niya yan matay sabab bang aun mano siya makaingat sin kabatay niya bang so pa may siya biyaon naghihinang si ma'asyat
Nasada kaya ingatan niya bang kuno siya mapatay, makajari laong ta magpasumuna siya magmasyat, pagubusyat to puwas laong ta niya magpasumo magmasyat, ampa siya maghinang magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtawatan niya ing mga katan na hinang niya masyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pawayroon makaingat sin kamatay bang kuno siya kawaan nyawa imano siya yan. Tupot in makaingat Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan lang ta rejiki. Rejiki asawa, rejiki anak, rejiki alta. Ini tupot Allah im makaingat. Tupot Allah im makaingat bang in ikaw manusia. Di mo kaingatan bang isyu im maasawa mo, iwan pila im maasawa mo, pila im maanak mo, iwan pila iwan mauno in taon sin amo in mahinang mo pangalta di hawabaw sin dumi, hawabaw sin gumi, na ini wayron makaingat, ba't malengkan tupot da makaingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kaingatan bang in ikaw magdaya, di mo kaingatan bang in ikaw magmiskin. Ini katan, laong tanaka lulukis, ha amo in giyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalulukis, long tahakadar sin Allah bangin ikaw yan hati niya magdaya, tanto-tanto na sadyain ikaw magdayara, di hakabuhi mo hawawaw sin gumi. Nabang sa upama in ikaw yan kiyalukis in ikaw ri magdaya, tanto in ikaw yan misampavya din in tuyo mo mag-usaha. Maabot mo na in duhulan sin ayan, duhulan sin amo in dugo sin tiap-tiap dunya. Hapang lawagan bang in ikaw way kiyalukis magdaya, tanto-tanto na sadya bisam pa kaw nakaratong pakatan duhulan sin dunya ini bang in ikaw way kiyalukis magdaya, di da kaw magdaya. Nasumaga bisang kaw pang sopa may in ikaw kiyalukis magdaya, bisan kaw di laong ta amuin lumunsul patiap-tiap duhulan sin dunya ini. Misan sa doon hawla mo, bang in ikaw kiyalukis magdaya, dumatong dain waktu magdaya ko. In ini, tupot in Allah im makaingat. Mayroong makaingat ng mga manusia. Damit yan, bang pila in maanak mo, way makaingat. Pila na yung taka-asawa, sambil pabeyaon, mayroong paanak. In ini, mag-depend laong taha kiyalukisin Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-depend. Bukod ni maana niya bang kau marausog, hatin niya in ikaw maluhay makaasawa, karena in marausog, amo in kawayan si mga kababayan, pila na in marausog, liasan na sadya. Liasan na sadya, wala da nakaasawa. Bukod ni maana niya bang kau marao babae, maluhay kau makawana, karena in ikaw maluhay hati niya asawa si mga kausugan, pila na isabdeng ha mga maraw babae, wayroon nagpakawana. Na ini, hati niya kiyakadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kiyakadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ingkatan ini tupot Allah im makaingat. In gaib, tupot Allah im makaingat, wayroon deng ha mga manusia piapanjari niya in makaingat, in ini pakaradyaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, halauman lang tasing kudrat iwan iradat niya.
Aw mga pareng hama kaptangan sin sila laung ta in aki nila in nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya im makarihil kamumpaatan iwan siya da isab damikyan im makarihil kamudaratan puasing kamatay sin hambuok manusia na ini wayroon tuod kasabunalan niya kaptangan sin mga sila amun ahlot tasawuf ini way kasabunalan niya sabab karna in nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkaptang laway deng haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala sawab in kaptangan ini bakas na jimatu hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaptangan kanya sin mga manusia hangkan in Allah nagpababa laung takanya wahi uno yung piyababa sin Allah wahi panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawakan ta ini na suratul jin ayat kawan tagisa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul inni la amliku lakum darraw wala rashada inni la amliku lakum darraw wala rashada sabunad tuod pamungan Muhammad kanila kul pamungan Muhammad atin niya ingkaptangan ini bakas na bisara kanya si mga sila na kaunayat to bisara pa panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini imparman sin Allah papanghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini in wahi sin Allah maun papanghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sambong kanila unin sambong sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni la amliku lakum darraw wala rashada sabunad ud in ako wayroon halom sim tagmilik ko wayroon ako nagmilik para kanyo hatungon sin pagdihil kamudaratan ewan sin pagdihil laung ta kamumpaatan ay makna sin rashad na hindi makna niya naf'a hatin niya di hakaptangan ini beta sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon niya kiyamilikan in magdihil kamudaratan iwan magdihil kamumpaatan adapon in makapagdihil da kamudaratan iwan kamumpaatan maana niya karayawan iwan kangian buat malengkan in ini halawm lima sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm milik sin kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala siya im magdirhil karayawan siya im magdirhil laungta kangian hamano siya amuin simusulang kanya siya im magdirhil karayawan hamano siya amuin laung tamyama katsin kawayan niya damikyan siya im magdirhil kangian hamano siya amuin simusulang kanya na aung paring hama kaptangan sin sila im pagsapa panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatin niya pagsapa ha nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya sin imyan sapahan ko nabi kaptangan biya ini atawa kan long sin kaywanan sapahan ko ha malaikat sapahan ko habud biya ini sapahan ko ha katana ini di makajari in ikaw magkaptangan sin biya ini bang imaksud mo magkaptang ka ni hati niya asupaya kau kumawa biya proteksyon na ini way hasyara adapon in pagsasapahanda hapang hindo sin agama Islam amura in Allah subhanahu wa ta'ala amura in Allah subhanahu wa ta'ala adapon in pagsapa hapya panjari in ini maitong siya pagsyirik pagsapa hapya panjari in ini maitong siya pagsyirik adapon in pagsasapahanda sin kita amurain Allah subhanahu wa ta'ala kaptangan sinapita tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
man kana halipan palyahlipillah. Artinya, siyusyuin mabaya sumapa. Nasubay in siya magsapa sadya pa Allah. Makna niya, in pagsasapahan da subay sing kita, amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Kaptangan niya man kana halipan, isyusyu in mabaya sumapa, na subay in siya sumapa sadya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mauli rin doon, di makajari. Kana gumawa in siya hinang pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amura in pagsasapahan, amura in Allah subhanahu wa ta'ala, aw liyasmut, atawakan humudong na sadya siya. Maraw pa in humudong, dahil sin sumapa pa mga piyapanjari, na maraw pa in humudong, kana bang siya sumapara pa mga piyapanjari, in ini, tanto nakahinang siya dosa dakula fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis kaptangan tasin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat tengkang Bukhari Imam Muslim. Aw pakaiwanan magian hatin niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laung ta hayyun fi qabrihi. Hatin niya in siya buhi masih halawm sing kubon niya. Kahayatihi qabla mautihi. Hati niya in siya buhi masih halom sing kubon niya, biya sing kabuhi niya hawaktu in siya, biya sing kabuhi niya dunya bago dumatong kanya in kamatay. Na ini wayroon long ta matarang dalil, adapon in matarang dalil hati niya imano siya buhiun pabangunon deng halom sing kubol bang dumatong na in waktu amoin adlaw long ta adlaw mahul. In sila katan mangarap fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amoy atto in long ta amoin deng hama kaptangan sin sila nakasubra wala imamu hapang hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halom Quran naka atawa kana ahadith niya. Naring ha mga laong ta way kasabudnalan amo in paghinangon sin sila amo na in mag celebrate sin adlaw kapag anak ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inini bang natunyo balikon in salsila sin kapag bata ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakto in siya piyag bata wala na in siya piyag celebritan sin ina niya, sin apo niya, iwan na sin mga amaon niya long ta piyag tawang-tawangan wayroon na kiasuy in siya piyag celebritan hawakto sin kapag anak kanya. Damikyan bang muwasaw ni sila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awak to in siya malago na sambil long tamyawot na sadya in umo niya kadumantag 2 tahon di hawabaw sin dunya wala kya suy sin mga lundang panun niya amuin nakama sa kanya in siya ha mga waktu yatto bang dumatong in adlaw kapag anak kanya in siya mag-celebrate. Amuralong ta in kiyawaita in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatin niya bang adlaw yan in siya bang dumatong in adlaw yan magpuasa. Bang dumatong in adlaw yan magpuasa. Na amoy tuinding ha mga longta amuin kaptangan sin mga sila amuin pagtawagon tumpukan ahlot tasawuf aun ding ha mga pamarat saya sin sila atawakan panghindo sin sila
tungod pagdihil nila papata hanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin papata nakalando wayroon kimugdan asara na inyatto suway di long ta kahagaron in mga papata panghindo sin sila na inya suway in agaron ta panghindo bang uno in panghindo hindo kato sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam halam sin Quran iban halam sin hadith niya amo na imbiyata kato sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang kita mabaya di malawong bang kita ri mabaya malawong na bawbukan ta sadya in Quran niya iban sin hadith niya na paranan in kaiwanan nalawong sabab ka na aun din kanila wala na maugbugi sin panghindo alam sin Quran iban sin panghindo long ta hadith sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narihay ni itubtub na mo long ta in pangadyan muramurhan in mga yadto bilang pagpasawasadya. Bang aun baha kasabunalan si makabtangan magwa daing hapang hindo si mga sila amo imutasawifun panghindo si mga sila mutasawifun kana kamatauran si mga panghindo nila bukon long ta amo in kamatauran amo in guwa mismo daing hapang hindo si nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyat to guwa na daing hapang hindo sin guro nila bang uno in natakainop bang uno lang ta ing kaptangan di mo asimo sin guro nila bukon daing ha Quran guwa daing ha Quran bukon guwa daing ha hadith sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan suway imbawg bukanta hinangon ta padduman syara hakabuhi ta bilang Muslim umat i Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sadya kita makad bang unin biyata sin Quran ibang biyata sin hadith ta sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanturi na kita yan malawang sa lama-lama. Narihay ni tubtub na mo in pangadyan mahuli ibang mamaid kanyo subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastagfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.